Y le damos la bienvenida a todas las personas que se conectan en este día. We would like to welcome everyone who's being connected through social media. Vamos a ir a la palabra a Proverbios capítulo 22, verso 1. We want to dive into the Word of God, Proverbs 22:1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. A good name is rather to be chosen than great riches, and loving favor rather than silver and gold. Le pedimos al Señor en esta mañana And we ask of the Lord this very morning que se despierte en nosotros el deseo de vivir con integridad, that the desire for us to live with integrity and holiness may be awakened. que desarrollemos nuestro carácter cristiano, May we be able to develop our Christian characters, porque esto es lo que más nos ayuda a cumplir con el propósito de Dios. because this is what further helps us to comply with God's purpose. Que respondamos al llamado que cada uno de nosotros tenemos May we respond to the calling that each and every one of us has, en cuanto a nuestra posición according to our en la position, familia, in our families, en nuestra ocupación in our labor, y dentro de la congregación. and within the congregation as well. Y lo más importante, And of most importance, que no solamente hagamos de Jesús nuestro Salvador, may not only we make Jesus our Savior, sino también nuestro Señor. but also our Lord. En el nombre de Jesús te lo pedimos. We ask of you in the mighty name of Christ Jesus. Amén y amén. Amen. El mensaje de hoy yo le he titulado Más valioso que el oro son las personas honorables. And today's title, today's sermon I titled, the honorable person are more valuable than gold. Y es que es muy importante no solamente proclamar que somos cristianos, And you know, the thing is that it is extremely important not only to proclaim that we are Christians, no solamente el congregarnos, not only to gather, sino qué sucede con nuestra vida but also what happens to our lives cuando estamos afuera del edificio, whenever we find ourselves outside of this building. cómo es nuestro carácter, How is our character? cómo vivimos. How do we live? De manera que hoy vamos a hablar de ser una persona honorable. And today we want to speak about being an honorable person. La persona honorable en el mundo In the world, an honorable person, se le da ese título a una persona que es un presidente, that title is given to a person who might be a una president, persona que tiene poder político, a person who may have political power, o se habla de una persona honorable cuando tiene mucho poder económico. or when a person has a lot of financial power, you like honorable. Pero en la Biblia And yet in the Bible, no es así. it is not so. Una persona honorable An honorable person es aquella que vive conforme a los valores de Dios. is he or she who lives according to God's values. Por eso le invito también a que me acompañe a Proverbios capítulo 20, verso And 100. this is why we invite you to accompany us to Proverbs 27. El justo camina en su integridad, sus hijos son dichosos después de él. That is 20 verse 7. A righteous man that walketh in his integrity, blessed are his children after him. Es importante entender que nuestra mejor herencia So understanding that our best inheritance is important. para nuestros hijos That our best inheritance for our children es nuestro comportamiento. is our behavior. Aprenden más por lo que ven que por lo que oyen. Our children learn more about what they see than what they hear. Porque había un padre que tomando licor Because, you know, there was this father who drinking alcohol. le decía a sus hijos no tomen. He would tell his children, don't drink. Una prima de mi papá My father's cousin, fumó toda la vida you know, she smoked her entire life. y todas sus hijas aprendieron a fumar. And all their daughters learned to smoke as well. Empezando porque ella les decía vaya y préndame el cigarrillo. And this beginning because she would tell them, you know what, go light out my cigarette. Y esa, perdón, yo creo que era
la tía de mi papá. So I think it was actually his aunt, not his cousin. Y ella murió de enfisema pulmonar. So she died of emphysema. Y en el hospital, con el tanque de oxígeno, And you know, with the oxygen tank in the hospital, le decía a sus hijas, no fumen. she would tell her daughter, please don't smoke. Y ellas bajaban a la puerta del hospital a fumar. And then they would go down to the hospital door. Porque aprendemos más por lo que vemos And they would line up because, you know, we learn more about what we see que por lo que oímos. than by what we hear. Y por eso ser una persona íntegra And this is why Honorable. to be a holy person, a person of integrity or honorable, es una persona que es coherente con el mensaje que predica. there's a person who is coherent with the message, with the sermon that they preach. O sea, es fácil decirlo, Meaning, so it is so easy to say, pero hay que practicarlo. and yet we must practice it. La Biblia dice que Él recompensa en público lo que pasa en secreto. The Bible says that God will reward you in public for whatever you do in secret. Hablando sobre la oración. Speaking about prayer, Pero también no solamente es nuestra oración personal, but this is not only our personal prayer, es nuestra vida personal que también va a reflejarse después en público. Dios va a respaldar tu it vida. is also our personal life, which then shall be reflected also in public, and God will back up your life. Es fácil ser cristiano It is easy to be a Christian por 2 horas el domingo. for 2 hours on Sunday. Es fácil. Very easy. Estamos bien vestiditos, We're well dressed, estamos cómodos aquí, very comfortable. pero el cristianismo es más de eso. And yet Christianity is further than that. Es afuera, It is outside. es en casa, It is at home. es en el trabajo, It is at work, es en la escuela, at school, es con tus vecinos. with your neighbors. ¿Qué testimonio dan las personas afuera de ti? So, what testimony of you do people outside have? Porque quien puede dar mayor testimonio de mi vida es mi esposa y esos mis hijos. Because on my part, who can give, the ones that can give the greatest testimony in my life are my wife and my children. Porque son los que viven conmigo. Because they're the ones that live with me. Son los que realmente saben si yo vivo lo que predico. They're the ones who truly know if I live what I preach. Ellos, las personas que están con nosotros son las que mayor testimonio pueden dar. And the people who live with us, who share their lives with us, are the ones who can give a greater testimony of us. Nunca voy a olvidar hace años atrás I shall never forget, years ago, vino una persona nueva a la iglesia a new person came to church. y yo recuerdo que cuando terminó el servicio And I remember that when the service yo me ended, paré aquí I stood here with him. y hablar, a saludar, And just to greet him and say y él hello. estaba muy asustado He was scared. y miraba para otra vez y miraba a mí. Yo decía que le pasaba And he would look back and then look at me, and I was like, what's going on with this guy? y él miraba hacia atrás y me miraba a mí. And he would always look back and then look at me again. Y yo le pregunté que qué le pasaba. So I asked him, what's going on? Y me dijo, yo no sabía que esa señora era cristiana. He told me, I didn't know that woman was a Christian. Yo trabajo con ella y eso es el diablo. I work with her, she's Satan. Y nunca me habló de Dios. She never spoke to me of Y God. yo tratando de, tú sabes, de cambiar el tema. And I was trying to change the subject. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo vi la persona de la que él se refería y dije, Dios mío, tiene un buen testimonio aquí. I saw the person whom he was referring to. Pero allá afuera, I breathed in what I said. Listen to this breathing. What I said was, you know what? He has a good testimony here, but what about outside? su testimonio no era honorable. His testimony wasn't honorable. Y yo sé, nosotros no somos perfectos, And I know that we're not perfect. pero quiero que entiendan que las personas que nunca han venido a la iglesia Yet, brethren, listen. I want you to understand that people who have never been to church y que nunca han leído la Biblia, and who have never read the Bible, no sé dónde compraron el aparatito, I don't know where they bought the little device. pero ellos sí pueden medir y nos dicen, este es buen cristiano, este no. But they can measure us out. They're able to say, that's a good Christian, that's a bad one. Como una persona que no ha leído nunca la Biblia ni viene a la iglesia puede identificar que este sí y este no. How could it be that a person who has never come to church
can identify who's a good Christian and who's an actor. Porque nuestro testimonio This is the thing is that our testimony habla más que las palabras. speaks more than words. Yo cuando trabajaba, recuerdo esto cuando trabajaba en Movado, I remember that when I worked at Movado, había unas compañeras cristianas there were some coworkers, Christian que coworkers, predicaban todo el día who preached all day long y hablaban de Jesús. and spoke of Jesus. Yo soy tímido en ese sentido y casi no. I'm a shy person, so I would hardly speak. Entonces, las personas venían donde mí y se quejaban de esas hermanas. And people will come to me and complain about those sisters. Y me decían, no entendemos. And they would be like, I don't understand. Ellas hablan de Dios todo el día, pero son malas They compañeras. speak about God all day long, but they're really terrible coworkers. Llegan tarde, se quieren ir temprano. They come late, they want to leave early, Hacen el trabajo mal they do a bad job, o escogen los mejores trabajos y lo peor nos lo dejan a nosotros. or they want to always choose the best jobs and leave us with the bad ones. Y me daba pena porque me decían, usted nunca nos habla de Dios, pero usted es tan distinto. And I was so embarrassed because I was like, they would tell me, oh, you never speak to us about God, but you're so different. Y no querían saber de esas hermanas. And they didn't want to know about these Yo igual, pues no quería hablar mal de nadie, yo trataba de cambiar el It's the asunto. same. I didn't want to ill speak of anyone, Y so I would decimos, try to change the subject. no se preocupe y trataba de ¿sabe? I would be like, De hey, como don't disfrazar el worry, asunto. don't worry, and then I would try to put a facade Pero- on the situation. Yo veía que tenían razón. But I would see that they were right. Cuando decimos somos cristianos, inmediatamente las personas van a mirar tu testimonio. When we say, I'm a Christian, immediately people will look at your testimony and your behavior. Cuando por eso ser una persona honorable This is why being an honorable person no es tan fácil, is not as easy. porque no se vende Because ni por presión the person will not sell out by pressure, ni por conveniencia. nor sell out by convenience. Tiene integridad. They have integrity. Recuerdo, David tenía como 6 años, I remember David was about 6 years old, como 5 o 6 años. 5, 6 years old. Y Lidia estaba trabajando, era un sábado. Pastor Liliana, she was working. Yo ya era pastor. I was already a pastor. Y fuimos a la librería cristiana. So we went to a Christian library, Y estábamos viendo ahí yo con David. a Christian bookstore, and we were there at the bookstore, a single bookstore. Bueno, llegamos a la casa So we came back home, y de pronto David va hacia así y saca un CD. and David pulls out a CD out of nowhere. Y le digo, hijo, y él estaba como si hubiera hecho una hazaña. And he was like, he did something really cool, and I'm like, son. Y verdad que era una hazaña porque ni allá se dieron cuenta ni yo tampoco. And it was true that it was actually a feat because no one noticed over there, neither did I notice. Y le dije, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? And I'm like, what happened? What's that? Y él viéndose dice, lo cogí. And he's like laughing, like I took it. Y le digo, pues lo tienen que devolver. And I was like, yeah, you gotta return it. Y entonces nos fuimos para la librería. So we went back to the bookstore. Y le dije, y tú eres el que va a hablar. And I told him, but you're the one to speak. Tú eres el que tiene que explicar qué pasó. You're the one that must explain what Y yo happened. lo llevé y me paré ahí y le dije, dígame. So I took him over there to the cashier register. And I Y told él him what ahí to say. temblando And he was there shaking, sacó el CD. hold the CD. La muchacha me conocía. The girl, she knew me. Y dijo, wow, yo ni me di cuenta. Y yo tampoco. And she was like, wow, I didn't even notice. And I was like, me neither. Pero creo que eso fue una buena lección para mí. I think, though, that was a good lesson for my child. Porque podemos decir, qué bueno, no te preocupes, nadie te vio. And this because I might have been able to just say, that's fine, no one saw you. Otro día recuerdo que en un enojo, estaba un poquito más grande, le dio una patada a la puerta del edificio. And I can remember another day, he was a bit bigger than he was upset and he kicked a door of the building. Y la puerta era de cristal y la quebró. And it was a glass door and he broke it. Y ahí sí que yo decía, me va a tocar pagar a mí. And there I was like, oh my God, I'm going to have to pay for this. Pero le dije, vaya, suba al súper y dígale que usted fue. But I told him, go to the super and tell the super that you did it.
Y le dije, y va a ver cómo me la paga usted después. And then you'll see how you're going to pay me back for this. Pero igual yo también, en ese tiempo no había cámara, yo también tenía ganas de decir, escapémonos para que no nos toque pagar. And yet, the same, there were no cameras back then. And I had the desire of saying, let's go so that we don't have to pay for this. Pero se trata de enseñar. And yet, we have to teach. Y se enseñar a veces duele. And at times, it is painful to teach. Porque estamos hablando de integridad. Because we are speaking of integrity. Lo más interesante dentro de ser una persona honorable, So within the frame of being an honorable person, las personas creen que solamente Dios nos prueba con lo malo. and the most interesting part though, people think that God only, Prueba con lo malo. that God only tries us with the bad O sea que somos probados en los problemas. meaning that we're only tried in La problems, escasez, la in enfermedad, lack, illness, las situaciones difíciles. difficult situations. Y es verdad que ahí vienen pruebas. And it is true that we get trials as such. Pero ¿saben? Lo peor aún es que somos probados con lo bueno. And yet, further worse is whenever we're tried with the good things. ¿Cómo así, pastor? Also, Pastor. Sí, porque las personas cuando no tienen se portan de una manera. This is the thing. When people don't have it, people are in need or in lack, they behave a certain way. Pero cuando Dios los bendice se comportan de otra. And yet, when God blesses them, they behave a different way. De pronto ese que no tenía era humilde y ahora que tiene ya ni saluda. The one that didn't have anything was a humble guy. Now he's got money. He don't even say hello anymore. Porque no solamente somos probados con las dificultades. Because not only are we tried with difficulties, Porque usted cree que Dios le dice a Israel, no te olvides de dónde te saqué. otherwise, why do you think that God tells Israel, do not forget where I took you out of? A veces se nos olvida. At times we forget. Y personas llegan en una manera a la iglesia, Dios los bendice, los prospera y cambia. And people come certain ways unto church, and God blesses them, changes them, and they change. Eso no es honorable. That's not honorable. Al contrario, honorable es el mantenerse agradecido On the contrary, to keep being grateful is honorable. y mantener la humildad. And to keep humility Y is honorable. entendemos que humildad no es tener el zapato roto. We understand that humbleness, humility, is not to have a broken shoe. Hay gente que no tiene economía, pero son orgullosos. There are people who don't have finances, and yet they're Y tú quieres prideful. ayudar y no quieren recibir You porque tienen want orgullo. to give them help, they have a need, but they don't want to receive it because they're prideful. Y hay gente rica económicamente que son humildes. And yet there are people who are wealthy financially and yet very humble. De manera que humildad no tiene que ver con cuánto tenemos. The humility has nothing to do with what we have in our pockets. Es una situación en el corazón. It is a situation of the heart. Recuerde que Lucifer no fue probado con lo malo. Remember, Lucifer was not tried with anything bad. Su caída no fue porque se fue a la discoteca y se puso a tomar. His fall was not because he went to a nightclub and started drinking. Su caída fue cuando se vio bonito. His fall was when he saw himself beautiful. Se vio que dirigía la adoración en el cielo. He saw that he guided the worship. Pero esa adoración era para Dios. But that adoration was for God. Y de pronto él dijo, yo quiero que me adoren es a mí. And suddenly he decides, oh, I want to be worshipped. Por eso es que la bendición es peligrosa. This is why freedom, blessing can also be dangerous. Porque ninguno aquí dice, Señor, que esta semana me vaya mal. Because none of us here are saying, Lord, let it go bad with me this week. Todos oramos para que nos vaya bien. We are all praying so that it may go well. Todos queremos que Dios nos bendiga. We all want to be blessed by Pero hay God. gente que cuando le llega la bendición se aparta. And yet there are people that whenever they get the blessing, then they fall astray. O alguien hace tiempo atrás que mi pastor necesita un trabajo. Long time ago, this person told me, Pastor, I need a job. Ore por mí. Pray for me. Y Dios le dio el trabajo. God gave him the job. Pero no volvió a la iglesia. Then he come back to church. Y un día regresó y le dijo, ¿qué pasó? Que no ha vuelto, pastor, el trabajo. One day he came back and I'm like, hey, what happened? You never came back. And he's like, Hace problema. Señor, quítale el trabajo. No, pastor. And I was like, that's the problem? Lord, take the job away. He said, no, Pastor, no. Si tu problema es el trabajo para venir a la iglesia, pues oremos para que te lo quite el Señor. If your
allowing them to come to church is your work, your job, then let's pray to God so that He can take them Entonces, away. fue la bendición So it was the blessing lo que lo hizo pasar. what made him fall astray. Salmo 112, 1, 2. Dice: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y sus mandamientos se deleita de gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. Psalms 112, 1 and 2. Praise ye Jehovah. Blessed is the man that feareth Jehovah, that delighteth greatly in his commandments. His seed shall be mighty upon earth. Aquí dice el pasaje que temamos a Jehová. Where it says here to fear the Lord. Pero la Biblia dice más de 300, como 365 veces, no temas. And yet the Bible says 365 times, I believe, do Entonces, not fear. ¿Tememos o no tememos? So do we fear or do we not fear? Pero es que hay dos tipos de temor. And yet there are two types of fear. Hay un temor que es miedo There is a fear which is being afraid, a fracasar, afraid of failure, temor a usar la fe, afraid of using faith, temor a creer a Dios, afraid to believe in God, temor a que no nos vaya bien. afraid of things not going well. Y ese temor es el que no podemos tener. That is the fear that we must not have. Pero hay otro temor que sí tenemos que tener. And yet there is another fear that we must have. Y es el temor a Dios. That is fear to God. Y es un temor reverente, It is a reverent fear, respeto, respect, reverencia a Dios. reverence unto God. La cosa es que perdemos reverencia porque nos acostumbramos. Reason, this is the thing. Because we get used to things, then we lose reverence. Es como el novio que cuando está en tiempo de conquista se pone la mejor ropa. It's as the boyfriend when he's trying to conquer the girl, he'll just have his No. nicest clothes. Se atreve a visitar a la novia sin peinarse, Won't dare to visit the girlfriend without having his gel lines there and everything. mucho menos sin perfume, Let alone without perfume. y todo está impecable. And he's just fine and that. Pero ya nos casamos But now we get married. y tenemos aliento de león, Breath smells like a lion. los cabellos parados, Our hair is just spiking up. las medias están tan pecuecudas, decimos en Colombia pecuecas, Our socks are just so stinky. que las tiras al techo y quedan ahí pegaditas Throw them up and then they just stay stuck in the ceiling. y ya no hay pena. And there is no shame anymore ¿Por qué? or embarrassment. Confianza. Why? Because of trust. Y la confianza es buena, pero nos lleva al irrespeto. Trust is good, yet it can bring us to disrespect. Y así pasa con Dios. And it so happens with God as Empezamos well. a coger confianza con Él y perdemos el respeto. We begin to take up some trust in God, and then we start to lose respect for Him. Primera de Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. 1 Timothy 5:8. But if any provided not for his own, especially his own household, he hath denied the faith and is worse than an unbeliever. Y esta palabra es muy específica para los hombres, For a man, this is a very specific word. que deben de proveer para los suyos. You must provide for yours. Pero no solamente el hombre provee economía, Not only does man provide finances, o sea, la comida, la ropa, la feed, renta, food, clothing, rent, eso es parte de proveer. that's part of providing. Pero el hombre no solamente provee eso a la familia, Not only does the man provide that, provee cuidado a la the familia, man provides safety, provee respeto a la familia. provides respect for the family. Los hombres somos los encargados de proveer dirección a la familia. Men are the ones in charge of being head of household, of having guidance for the family. ¿Hacia dónde vamos? Where do we go? Pero aquí también hay mujeres. But yet there are women here. Y como mujeres, ustedes también deben de ocupar su posición And as women, you must also occupy your positions dentro de la familia, within the family, dentro de la iglesia, within the church, dentro de la sociedad. within society. Porque eso le hace a usted una mujer honorable. Because then that makes you an honorable woman. Y ese creo que es un título
muy importante que no cualquiera puede llevar. And I believe that that is a very important title that not everyone can carry. Miren, Dios pone dones sobre nosotros, Listen now, God places gifts upon us, pero el don es regalo. and yet that gift, that talent is just a gift. Nosotros, cuando alguien te da, a ti te gustaría que te den un regalo y que mañana diga, hermana, el regalo que le di ayer me lo Do devuelve. you like it if someone just gave you a gift today and then tomorrow they'll be like, yo sister, you know that gift I gave you? Eso a veces se ve con los novios que se pelean y se regresan las cosas. You see that with boyfriend and girlfriends, at times they fight with one another, they Pero return all their gifts back. la pregunta es, ¿usted cuando regala, usted después reclama el regalo? Question though, whenever you give something, do you cry back for it? No, porque es un regalo. You don't, because it's a gift. Y cuando tú se lo regalas a alguien, And when you have gifted it unto someone, aunque ya no son amigos, pero ya no le van a, mira el regalo que te di, porque es que ya no somos amigos, devuélveme. if you become enemies, you can't be like, hey, that gift that I gave you, we're friends no more, so you gotta give it back. Bueno, así es Dios. That's the way God is. Los dones son regalos. Talents and gifts, they're gifts. Y por eso dice la Biblia que los dones son And irrevocables. this is why the Bible tells us that these gifts are Él no irrevocable. lo va a pedir, They don't go back. porque te lo dio, es un regalo. Because He gave them to you. It's a gift. Por eso Dios nos puede usar porque nos dio el don, el regalo. This is why God can use us, because He has given us this gift, this talent. Pero el carácter, And yet character, los frutos fruits, del Espíritu, the fruit of the Holy Spirit, hay que parirlos. those must be Esa es birthed. la diferencia. That's the difference. El carácter hay que formarlo. Character must be developed. Y por eso podemos ver personas que Dios los usa, pero tienen un carácter And this is terrible. why we see people that are used by God, but they have this character about them. Porque están usando el regalo de Dios. They are using God's talents or God's Pero gift. los frutos no lo han desarrollado. And yet they have not developed the fruits of the Spirit. Y eso no lo hace honorable. That does not make them honorable. Por eso muchas personas se han desilusionado del Evangelio. This is why many people have become disillusioned with the Porque gospel. han visto personas que funcionan en el regalo de Dios, en el don. Because they have seen people who work in the gift of God within the talent. Pero después su carácter y su manera de actuar no va de acuerdo. But past that talent, their character, their behavior does not go according. Y esa es la parte que tenemos que formar en nosotros. And that is the part that we must develop within us. El amor, la paciencia, Love, patience, la bondad, kindness, la mansedumbre. meekness. Todos estos son los frutos. These are all the fruits of Y the Spirit. Dios no nos los regala. God does not give them unto us. Esos hay que formarlos. Those must be developed. Y esos son muy importantes porque son los que hablan de quién somos nosotros. And these gifts of the Spirit are very important because they're the ones giving testimony of who we are. De manera que, y por último, Miqueas capítulo 6, verso 8. Lastly, Micah 6:8. Dice, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. He hath showed thee, O man, what is good. And what doth Jehovah require of thee but to do justly and love kindness and to walk humbly with thy God? Cuando hablamos de ser una persona honorable, When we speak of being an honorable person, yo quiero resaltar en este verso el humillarnos delante de Dios. so I want to reiterate on this particular verse the humbling oneself before God. La humildad Humility tiene dos or direcciones, humbleness has two directions, como una L, like an L. hacia arriba, hacia Dios, Go up towards God y hacia el frente, hacia las personas. and then forward towards people. La Biblia dice que trates a los demás como superiores a ti mismo. The Bible tells us to treat others as superior to us. Y esa es la definición de humildad hacia el frente. That is the definition of humility, of humbleness towards the front.
Ahí no dice, bueno, si es mejor que tú, tienes que tratarlo como The superior. Bible doesn't say if the person's better than you, then you have to treat them as superior. Ahí no dice, si tiene más dinero que tú, trátalo como superior. a ti. The Bible doesn't say if they have more money than you, treat them as superior. Ahí dice que trate a todos como superior a ti. The Bible says treat all, to mean everyone, as superior to you. ¿Sabe? Ese verso a mí no se me olvida. You know, I don't forget this verse. Porque años atrás ya la persona no se congrega con nosotros y por eso lo puedo decir. Because I'm going to share something of someone who doesn't congregate with us any longer. Y usted tampoco sabe quién es. And you don't know who it is. Pero Dios me dijo, era la más chismosa de la iglesia. But God told me she had the worst gossip in the church. Y Dios me dijo, ámala como si fuera superior a ti. Digo, Señor, es la And chismosa. God told me love her as if she was superior to you. And I was like, Lord, that's the gossip one. Es la que se enredó aquí. She's the one just making everything violating all ¿Cómo la the voy a tratar superior a mí? How am I going to treat her as if she's better than me or superior to me? Eso es cumplir o obedecer la palabra. That is to comply and obey the word. Porque es un milagro. Because humility. Y a veces nosotros conseguimos una posición, Then, you know, at times we get a position, una promoción, we get a promotion, dinero extra, extra money, una bendición, a blessing, y ya nos sentimos como que somos mayores que and todos. right away we just become boastful, better than everyone. Y saben lo que pasa, que dice la Biblia que el que se exalta será humillado, And the Bible tells us that he who becomes exalted will be humble. y el que se humilla será exaltado. He who humbles himself will be exalted. Entonces, ¿hacia dónde vas? Depende de ti. So then, wherever you go depends upon you. Si te sientes superior a todos, te van a bajar. If you feel better than everyone else, you're Si te gonna be humillas, Dios te va a levantar. If you humble yourself, God will lift you up. Pero otra cosa es la humildad hacia Dios. Another thing is the humbleness or humility towards God. Y humildad hacia Dios es depender de Dios. Humility to God is to depend upon God. Dependemos de Dios cuando las cosas son imposibles para nosotros. When life situations become impossible for us, then we depend on God. Cuando empezamos a hacer algo nuevo, When we begin a new project, que es difícil para nosotros, which is difficult for us, dependemos de Dios. then we depend upon God. Pero una vez que tomamos práctica But once we've practiced y dominamos el asunto, and we are skillful of Ya. the subject, ya no le pedimos a Dios ayuda. we're not asking God for help. Cuando usted, mujer, va a hacer una receta nueva, usted dice, ay Dios mío, ayúdame para que esto me salga bien. Women, when you're going to go ahead and cook this new recipe, you're like, God, help me so that this food comes out well. Pero después de que ya la hace varias veces y todo le dice, qué rico le queda, usted ya no se acuerda de Dios. But once you've done the dish 5 times and everyone tells you how good your dish is, you do not remember God anymore. Es para dar un ejemplo. That's the example. Y ese es el peligro de acostumbrarnos o tener práctica en algo. This is the danger of having so much practice or being comfortable on something. Por ejemplo, en el caso mío, que tenía pánico a hablar en público, For example, in my case, I had public speaking panic. entonces tenía que orar muchísimo, So I had to pray much. prepararme muy bien. I had to prepare myself well. Pero escuche, ya han pasado 22 años Listen now, it's been 22 years como since then. pastor As a pastor, y predicando desde hace 30, preaching the Okay, last está 30 bien. years, 31 years. hay muchos años. Preaching for so many Ya yo years. no siento el temor que sentía I antes, don't feel the fear that I felt before. pero todavía le pregunto a Dios. But I still ask of God. Todavía ayer yo estaba predicando en una iglesia de invitados. Yesterday, I was actually an invited preacher at a church. Y en el camino le iba a decir, yo no sé cómo me va a salir hasta que termine. And you know, the way I was saying, you know what, I don't know how this is going to come out until I finish it. Y me iba orando, pidiéndole a Dios que me ayudara. And I was on my way, praying, asking God to Y help. que no estaba seguro si esa era la And predica. I wasn't certain if that was the preaching. Porque aunque ya tengo mucho tiempo haciéndolo, no puedo acostumbrarme a hacerlo solo.
And this is the thing, even though I've done it for so long, I cannot get accustomed to doing it by La myself. humildad delante de Dios es depender de Dios. Humility before God is to depend upon Y God. cuando iba en el carro, And as I was riding in the car, le dije, Señor, perdóname porque ni te pregunté. I told him, Lord, forgive me because I didn't Porque even ask you. me invitaron, fue esta semana. It was this weekend I was invited. Normalmente cuando me invitan con más tiempo, entonces yo digo, no, espere, yo le aviso y oro a Dios. Normally, when I'm invited with further time, I always tell them, give me a second. I pray to God. Pero esta vez no le pregunté a Dios, le pregunté a la jefa nada más. And this time, I forgot to ask God. I only asked the boss. Y ella me dijo, sí, vete tranquilo. Y digo, bueno, pero no le, entonces en el carro dije, Dios mío, le pregunté a mi mujer, pero a Dios no le pregunté. And Pastor Liliana tells me, yeah, go ahead, it's fine. And then on my way over there, I was like, oh my God, I asked Liliana, but I didn't ask God. Y ahí en el carro, como estaba solito, le hablé al Señor, le dije, perdóname, no conté contigo para eso. And since I was riding by myself in the car, I spoke to the Lord and I told him, Lord, I'm sorry I didn't count with you for this Pero particular one. vimos ayer la mano de Dios en esa iglesia. And yet, at that church, yesterday, we saw God's hand. Entonces, por eso no te independices de Dios. This is why, let's not become independent of God. Mantente debajo de la mano de Dios. Let's stay within God's hand, under God's hand. Y en esta mañana quiero concluir con esto. And this morning, we want to conclude with this. Ser una persona honorable Being an honorable person no es cuestión de edad. is not about. Hay niños There are about age. There are y children jóvenes and young people que son más honorables que adultos. who are more honorable than adults. Hay ancianos que no son honorables There are elders who are not honorable. y deberían ser honorables por su edad, And because of their age, then they should have. por su Because experiencia, of their experience, they por should su have. tiempo de vida. Because of their time alive. Entonces, pero no tiene que ver con la edad. It has not to do with age. No es la fama la que te hace honorable, Fame is not the one that makes you honorable, ni el título, nor the title. es tu forma de ser. It is your way of being. ¿Cómo eres con las personas? How you treat others. Recuerde que Jesús tenía un problema muy grande con los religiosos de su época. Let's remember that Jesus had a great problem with the religious people of his time. Cumplían la ley al pie de la They letra, would comply with the law to the T. o por lo menos ellos decían que la cumplían. Or at least they would say that they Jesús complied. decía, hagan todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen. And Jesus would tell everyone, listen, do whatever they say, yet do not do what they do. Quiere decir que no hacían, no practicaban realmente la palabra. Meaning they were not practicing the word they were preaching. Y por eso le digo que la manera de medir tu espiritualidad This is why I tell you that the way to measure, to level up your spirituality, perdónenme lo que le voy a decir, pero yo creo en la oración, pero no en la oración. please forgive me for what I'm about to say. I believe in prayer, yet it is not prayer. Yo creo que venir a la iglesia es importante, pero tampoco eso mide tu espiritualidad. I believe that coming to church is also very important, but it is Ni not. leer la Biblia, Nor reading the Bible either, aunque la debemos de leer. even though we must read the Bible. Pero lo que mide tu vida espiritual es tu relación interpersonal con las personas y con el Señor. What measures your spiritual level is your interpersonal relationship or your fellowship with God and with people. Si tú oras 1 hora todos los días, So if you pray for 1 hour a day, tienes señales aquí en las rodillas de la oración. and your knees have the marks of prayer. Pero cuando te paras de estar arrodillado, te peleas con todo el mundo. But as soon as you get up from your knees, you start fighting with everyone. No es vida espiritual, It's not a spiritual life. es un sistema religioso. It is a religious system. Estás orando para sentirte bien contigo mismo, pero con los demás tú You're praying to feel good with yourself emotionally, but with the others, eso no es honorable. that is not honorable. Jesús nos dio ejemplo con su comportamiento. So Jesus served as a role model with his own behavior. Entonces, para ser honorable, la buena cosa es la siguiente. So, to be honorable,
The good thing is what comes Quiero first. que entienda que si de pronto usted dijo, ay pastor, esto que usted dijo me sentí como que me chuzó. And I want you to understand, if you feel that what I just said was like a dart to you, Mi intención y la intención de Dios nunca es juzgar a nadie. then my intention, or God's intention, is not to be judgmental of anyone. La intención de Dios es que cuando nosotros escuchamos la palabra y sentimos que es para nosotros, God's intention is that whenever we get to hear the word of God, and we feel that that word of God is for es us, reconocer y cambiar. it is to acknowledge, to recognize, and then change. Porque mientras no reconozcamos cuál es nuestro problema, no lo vamos a cambiar. Because as long as we do not recognize our problems, then we will not be able to change them. Y el carácter, quiero decirle que para mí es como el mal aliento. But I want to tell you that character for me is like bad breath. Todo el mundo sabe que tiene mal aliento menos usted. Everyone knows you got bad breath for you. El que tiene mal aliento no sabe que tiene mal The aliento. one with bad breath never knows. Es todo el que se le acerca. It's everyone that gets near them. Y hasta que a uno no le dice, mire, tiene mal aliento, uno no se da cuenta. Until someone tells you, listen, your breath is kicking, you really don't know. Lo mismo es el carácter. Same thing with the character. Usted dice, no, yo soy muy bueno. You're like, oh, I'm Hay really que good. preguntarle a las personas que viven contigo. You have to ask those who live with you A about ver si es verdad que tu carácter es tan it. bueno. To see if it's true that you have a good character. Pero esa es la parte que tenemos que reconocer. And yet, that's the part that we must acknowledge. Señor, ¿cómo es mi vida? Lord, how's my life? ¿Te agrada cómo yo actúo? Does it please you the way I act? ¿Cómo yo trato a las personas? Does the way I treat others please you? ¿Cómo God? está mi paciencia? How is my patience? Quiero terminar con esto, I want to finish with this diciéndole que hay oportunidad para cambiar. by saying that there is an opportunity. Nunca to es tarde change. para hacerlo mejor. It is never late to do it better. Y quiero decirle que Dios no ha terminado. And I want to say that God has not Lo finished que comenzó en nosotros, what He has begun in us. dice el Señor que lo va a The perfeccionar Lord y says hacer. that He shall finish it, He shall perfect it. Entonces vamos a poner de nuestra parte. So let's put Si on usted our behalf as well. se quiere poner en pie un minutico para orar. Really, if you want to rise to your feet for a moment so that we can pray. Señor, te presentamos nuestra vida, Lord, we present our lives, sobre todo nuestro carácter, above all our character, nuestra manera de ser. our way of being. Mi Dios, porque queremos ser personas honorables, My God, this is because we want to be honorable people, íntegras, holy people. y no solamente, o sea, delante de Dios y delante de las personas. Not only holy before God, but also holy before people. Yo sé que agradar a las personas no es lo que tú nos pides, And I know, God, that you don't ask of us to please others. pero dice la Biblia que dentro de lo que más podamos tener paz con las personas. And the Bible says that within our greatest capacity to have peace with others. Ponemos en este día en tus manos nuestro carácter This day, Lord, we place our characters upon your hands. y ayúdanos a poner en práctica este mensaje. Now we ask of you, Lord, to help us put this message, this Aquí sermon into practice. nadie señala a nadie, sino que cada uno debe examinarse a sí mismo Here, it is not for anyone to signal others, but for everyone to self-examine y pedirle ayuda al Señor. and ask God for help. En el nombre de We Jesús. pray in the mighty name of Christ Jesus. Amén.